अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बस रुमीना मैम यूपीएस बहादुरपुरा जोन राजवाड़ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पे आज क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश टॉपिक ग्रैनीज फैबुलस किचन बच्चों यह लेक्चर नंबर 3 यह शॉर्ट स्टोरी अस पको आज ब्रोह कुन यमो क्या कोर पत Major clerk across the road was our first customer. He had red hair and bright blue eyes and was almost always good humored. बच्चों युस ये लड़कं दलील वनान स्टोरी वनान अमिस सत ओस मोहन यम अमिस ग्रैनी हंद ग्रैंड मा युस ٲسٕکھ أمۍ सٕنٛدۍ यम पिकल्स कन्ने गछान येल अमिस फंड्स ٲسۍ कम गछान तो यम ٲسۍ गछान अमि सٕنٛدۍ कन्ने बोटल्स आचार बोटल्स पिकल्स बोटल्स युस मेजर क्लर्क ओस ये ओस अक्रॉस द रोडै अथी साइडस रोड साइडै तो ये ओस गोडनिक कस्टमर आसान अमिस ओस रेड हेयर बे ٲسِس ब्लू आइज तो बे ओस असल गुड ह्यूमर्ड फ्रेंडली बिहेवियर ओस अमिस And what have you got there, Rusty? He asked. Pickles, sir. Pickles. Have you been making them? No, sir. They are my grandmother's. We are selling them so we can buy a turkey for Christmas. बच्चों ये लड़कं युस ये मेजर क्लर्क ओस ये यमन सवाल पृछान तह निश क्या यम वोनस और यमो लड़को दो वनहास पिकल्स आचार सर अम वोनुक वापस और ओ तुवा पान बनावान यमो वोनहास योर वापस ना यह सन नानी बनावान ग्रैंड मदर बनावान अस तम सद बापत कना अस पत आन टर्की टर्की किस्म कॉकर हिश आसान सह खेन रन तो खेन तो सुई लड़कं लग वन कि अस पत सुई हें क्रिसमस बापत Mrs. Bond's pickles. Ah, well, I am glad mine is the first house on your way, because I am sure that basket will soon be empty. बच्चों मिसिस बॉन्ड्स पिकल्स ये मेजर क्लर्क वनान कि मिसिस बॉन्ड सद पिकल्स मे गस बहुत वारिया खुश मोन घर गोडनिकुई युस ये तुई वातान छु यम पिकल्स हेत तो मे उम्मीद कि तुह आसो मे श्योर कि तुह आसो ये बास्केट खाली जल्दी देयर इज नो वन हु कैन मेक अ पिकल लाइक योर ग्रैंड मदर सन यह अमिस लड़कस वनान दपान छुस चान नान हूँ पिकल आचार कहें बनावान आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन शी इज गॉड्स गिफ्ट टू अ वर्ल्ड दैट इज टेरिबली शॉर्ट ऑफ गुड कुक्स बच्चों यह अमिस वनान कि ये सह तुहज नान गॉड्स गिफ्ट या दुनियास पे ये गुड कुकन हज रनन वल कुक तमन हज वारिया शॉर्टेज या दुनियास मगर सह गॉड्स गिफ्ट My wife is gone shopping, so I can talk quite freely. You see, what have you got this time? Stuffed chilies, I trust. She knows they are my favorite. I shall be deeply wounded if there are no stuffed chilies in that basket. बच्चों यह इन शुरन वनान कि मेरी वाइफ गई शॉपिंग बापत मे वारिया टाइम बह कर तुह सत कत तुह क्या आज ओनमुत चिलीज अनमित स्टफड चिलीज गई मरचांगन यम स्टफ यमन मज आस भरित मसाल वसाल मे भरोस कि तुहज ग्रैंड मदर आस पाई तमिस पाई कि यम मेरी फेवरेट तम आसन जरूर तम बनमित मे लग तेल वारिया जखम डीप जखम लग्यम अगर न तम बनमित आसनम अगर न तुहंदिस बाल्टीनस मज स्टफड चिलीज आसन There were in fact 3 bottles of stuffed chilies in the basket and Major Clerk took all of them. बच्चों वनान लड़कं कि अस 3 बोटल स्टफड चिलीजन हज रेड चिलीज अस मरचांगन हज अस बाल्टीनस मज मेजर क्लर्कन नी सरी Our next call was at Miss Kellner's house. Miss Kellner could not eat hot food, so it was no use offering her pickles, but she bought a bottle of preserved ginger. बच्चों युस मिस किलनर अम तोर नेक्स्ट डोर अमन हुंद सुई नेक्स्ट मकान अमन हुंद सुई अमो कोर कॉल अमिस तो मगर मिस किलनर खेवान मरचांगन दार फूड कहें अमिस हेकान अमिस यसान अमिस ऑफर करन यम पिकल्स कहें मगर अम नी अख बोतल गिंगर गो शोंठ यथ कशर पे वनान शोंठच अख बोतल
and she gave me a little prayer book. تٔمۍ دِژ مےٚ prayer book یہِ لٔڑکہٕ وَنان. Whenever I went to see her, she gave me a prayer book and it was always the same. بَچو لٔڑکہٕ چھِ وَنان یہِ موہَن تہٕ یہِ لٔڑکہٕ چھِ وَنان ییٚلہِ تہِ أسۍ أمِس نِش گژھان چھِ یہِ چھِ اَسہِ اورٕ سیم سُے بُک دِوان prayer book. Further down the road, Dr. Dutt was in charge of the hospital, bought several bottles of lime pickle, saying it was good for his liver. بَچو اَمہِ پَتہٕ down the road اوس ڈاکٹر دت یُس ہاسپِٹل اِنچارج اوس أمۍ نی واریاہ بوٹل لایِم بوٹل نی أمۍ لایِم پِکل بوٹل یہِ اوس وَنان کہِ میٛانہِ لِورٕ باپتھ چھِ یِم واریاہ اَصٕل. And Mr. Hurry, who owned a garage at the end of the road and sold all the latest cars, bought 2 bottles of pickled onions and begged us to bring him another 2 of the following month. بَچو مِسٹر ہری اوس بیٛاکھ اَکھ لٔڑکہٕ یُس گراجَس ییٚمِس اَکھ گراج اوس اَتھ روڈَس اٮ۪نڈَس پٮ۪ٹھ یہِ اوس لیٹٮ۪سٹ کارٕز کَران سٮ۪ل کٕنان اوس أمۍ تہِ ہٮ۪ژ 2 بوٹلٕز اونینٕز أنیَن گٔے گَنٛڈٕ آنچار ہیوٚت أمۍ ووٚن یِمَن بیگ کوٚرُن یِمَن کہِ مےٚ أنۍزیو دۄیہِ رٮ۪تۍ بیٚیہِ یِم بوٹلٕز. By the time we got home, the basket would usually be empty and Granny, richer by 20 or 30 rupees, enough in those days for a turkey. بَچو اَمہِ پَتہٕ گوٚو یِم وٲتۍ وۄنۍ گَرٕ پَنُن لٔگۍ پَکنہِ تہٕ یِمَن گوٚو یہِ بالٹیٖن خٲلی یہِ باسکٮ۪ٹ خٲلی. گرٛینی بَنیٛاے رِچَر 20-30 روپیٖز آے تَمہِ ٹایمہٕ ٲسۍ واریاہ یِم آسان 20 رۄپیہِ 30 رۄپیہِ یِم ٲسۍ آسان تِمَن دۄہَن واریاہ ویلیوٗ اوس یِمَن. آرام سان یی ہے تِمَن دۄہَن اَتھ اَکھ ٹٔرکی. Uncle Ken stayed for Christmas and ate most of the turkey. Uncle Ken تہِ اوس أہٕنٛدِس گَرِ روزان کِرٛسمَسَس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ اوس واریاہ یہِ ٹٔرکی تہِ کھٮ۪وان. سُہ اوس زیادَے پَہنَس کھٮ۪وان. It is high time you found a job, said Granny to Uncle Ken one day. There are no jobs in Dehra, complained Uncle Ken. It's high time you found a job, said Granny to Uncle Ken one day. اَکہِ دۄہ ووٚن گرٛینی أمِس اَنکَل کینَس دوٚپنَس ژےٚ چھی واریاہ ضوٚرَتھ جابٕچ ژٕ گژھکھ جاب ژھانٛڈُن. یہِ ووٚتھُس اَنکَل کین اور واپَس دوٚپنَس دہراہَس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ جاب. ہَو کین یوٗ ٹٮ۪ل یوٗ ہیو نٮ۪وَر لُکٕڈ فار وَن. یہِ چھُس وَنان اور گرٛینی چھَس واپَس وَنان سوال کہِ ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ یہِ وَنان کہِ دہراہَس منٛز چھِنہٕ کِہیٖنۍ یِم جاب. یوٗ ہیو نٮ۪وَر لُکٕڈ فار وَن. ژےٚ چھی نہٕ زٕہٕنۍ اَنکَل کینَس ووٚنُن ژےٚ چھی نہٕ زٕہٕنۍ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ ژھونٛڈتھٕے زانٛہہ جاب ژےٚ کَتہِ میلی. اینڈ اینی وے یوٗ ڈونٛٹ ہیو ٹُہ سِٹے ہِیَر فار اٮ۪وَر. دَپان چھَس ژےٚ چھی نہٕ ییٚتہِ دۄہَے بِہُن کِہیٖنۍ. یور سِسٹَر اٮ۪مِلی اِز ہٮ۪ڈ ماسٹَر آف اے سکوٗل اِن لَکھنو. چٲنۍ سِسٹَر یُس چھِ اِملی سُہ چھِ ہٮ۪ڈ ماسٹَر لَکھنَوَس منٛز أکۍ سکوٗلٕچ. ژٕ ہٮ۪کَکھ یوٗ کُڈ گو ٹُہ ہَر شی سیڈ بِفور دیٹ شی واز ریڈی ٹُہ پُٹ یوٗ اِن چارٕج آف دَ ڈارمِٹرٛی. دَپان چھَس ژٕ ہٮ۪کَکھ پنٛنہِ سِسٹَر نِش گٔژھِتھ سُہ ہیٚکی ژےٚ تَتہِ اِنچارٕج تھٲیِتھ ڈارمِٹرٛی ہُنٛد. ڈارمِٹرٛی گوٚو سکوٗلَس منٛز چھِ آسان ہوسٹَل تہِ. ہوسٹَل منٛز چھِ آسان ژیٖرۍ بٲگۍ شۄنٛگان بَچہِ پنٛنٮ۪ن بٮ۪ڈَن پٮ۪ٹھ تہٕ أمِس اوس تَمکُے اِنچارٕج بِہُن. بَہہ سیڈ اَنکَل کین آنٮ۪سٹلی آنٹ مے یوٗ ڈونٛٹ ایٚکسپیکٹ می ٹُہ لُک آفٹَر اے ڈارمِٹرٛی سیٖدِنٛگ وِد 40 or 50 ڈِمینٛڈِڈ سُمال بوایِز. یہِ چھُس وَنان اَنکَل کین واپَس دَپان چھُس آنٮ۪سٹلی آنٹ مے یہِ چھِ أمِس وَنان ناو آنٹ مے دَپان چھَس ژٕ مہٕ کَر ایٚکسپیکٹ مے بہٕ کَرٕ تِمَن رٲچھ لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن 40 50 یِم لۄکٕٹۍ شُرۍ آسَن پَتہٕ چھِ تِم شۄنٛگناوٕنۍ کَرناوٕنۍ. وَٹ اِز ڈیمینٹی آی آسکٕڈ. یہِ لٔڑکہٕ ووٚتھُکھ یورٕ واپَس دوٚپنَکھ سُہ کیٛاہ گوٚو ڈیمینٹی. اَنکَل کین ووٚتھُس واپَس دوٚپنَس شَٹ اَپ ژھۄپہٕ کَر. اِٹ میٖنٕز کرٛیزی سیڈ گرٛینی. گرٛینی ؤژھٕس یورٕ واپَس. اَمیُک مطلب گوٚو ڈارمِٹرٛی ہُنٛد مطلب گوٚو کرٛیزی پاگل. So many words means crazy, I complained. Why don't we just say crazy? We have a crazy dog and now Uncle Ken crazy too. یہِ چھِ اَتھ منٛز وَنان کہِ یہِ لٔڑکہٕ کہِ واریاہ وٲڈٕز چھِ تِم یِمَن ہُنٛد معنے کرٛیزی چھِ پاگل چھِ تہٕ اَسہِ چھُ کرٛیزی گۄڈٕ اَکھ ڈاگ تہِ گَرَس منٛز اینڈ ناو اَنکَل کین کرٛیزی ٹوٗ. بہٕ چھِ وَنان گرٛینڈ ما کہِ گرٛینی چھِ وَنان کہِ اَنکَل کین تہِ چھِ اَسہِ چھِ ڈاگ اَکھ تہِ تٔمِس تہِ چھِ ناو کرٛیزی. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَنکَل کین وۄنۍ چھِ وَنان دادی ما کہِ اَنکَل کین تہِ چھِ کرٛیزی. اَنکَل کین کِلِپٕڈ می اوٚوَر دَ اِیَر اینڈ گرٛینی سیڈ یور اَنکَل اِز ناٹ کرٛیزی سو ڈونٛٹ بی ڈِس رٮ۪سپٮ۪کٹفُل ہی اِز جسٹ لیزی.
Uncle Ken ووٚتھ أمۍ کوٚر أمِس کَنَس تھَپھ لوٚمنَس کَنَس گرٛینی ؤژھٕس یورٕ دوٚپنَس کہِ چون اَنکَل چھِ خٲلی یہِ چھِنہٕ کرٛیزی کِہیٖنۍ أمِس مہٕ کَر ڈِسرٮ۪سپٮ۪کٹ أمِس دِ عزت أمِس مہٕ کَر بے عزتی کِہیٖنۍ یہِ چھِ خٲلی لیزی اینٛڈ اِسٮ۪نٹرِک گوٚو بَچو سٹرٛینٛج گوٚو یہِ چھِ عجیٖب I said. I heard he was eccentric. Who said I was eccentric? Demanded Uncle Ken. Uncle Ken ووٚتھُس واپس یہِ کٔمۍ ووٚن یہِ بہٕ چھُس eccentric? Miss Leslie, I lied. I knew Uncle Ken was fond of Miss Leslie, who ran a beauty parlor in Dehra's smart shopping center. بَچو یِم لٔڑکَن ووٚن أمِس اَفضُے واپَس دوٚپنَس مِس لیسلی ٲسٕے ژےٚ وَنان کہِ ژٕ چھُکھ اِسٮ۪نٹرِک مِس لیسلی ٲس اَکھ لیڈی یُس بیوٗٹی پارلَر ٲس چلاوان دہراہَس منٛز شاپِنٛگ سٮ۪نٹَر اوس أمِس دہراز سٕماٹ شاپِنٛگ سٮ۪نٹَرَس منٛز اوس أمِس اَکھ بیوٗٹی پارلَر آی ڈونٛٹ بِلیٖو یوٗ سیڈ اَنکَل کٮ۪نَن ووٚن أمِس واپَس دوٚپنَس مےٚ چھِنہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کِہیٖنۍ اینی وے وٮ۪ن ڈِڈ یوٗ سی مِس لیسلی وَنان چھَس مگر بہٕ وَن ژٕ کَر وٕچھن ژےٚ مِس لیسلی وی سولڈ ہر سم مِنٹ چٹنی لاسٹ ویٖک دَپان چھُس یہِ لٔڑکہٕ واپَس کہِ اَسہِ کٕنۍ تٔمِس مِنٹ چٹنی پٔدنٕچ چٹنی کٕنۍ اَسہِ تٔمِس پٔتمہِ ہفتہٕ آی ٹولڈ ہر یوٗ لایکٕڈ مِنٹ چٹنی بٹ شی سیڈ شی ہیڈ باٹ اِٹ فرٛام مِسٹر ہانٛگٹان ہوٗ اِز ٹیکِنٛگ ہر ٹُو دَ پِکچر ٹُمارو بَچو أمۍ واپَس ووٚنُس أمۍ اَنکَل کٮ۪نَن کہِ مےٚ ووٚن تٔمِس مےٚ چھُ ووٚنمُت تٔمِس آلریڈی ژٕ چھُکھا لایک کَران مِنٹ چٹنی تٔمۍ ووٚنُس تورٕ مےٚ ہیٚژ مِنٹ چٹنی مِسٹر ہانٛگٹانَس نِش یُس تٔمِس پَگاہ نی پِکچَر وٕچھنہِ بَچو یہِ سٹوری ٲس لیٚچھمٕژ فیمَس رایٹَرَن تٔمِس چھُ ناو رَسکِن بانٛڈ اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ باقی یہِ اَسہِ اَتھ منٛز گٕلاسری ٹٮ۪کسٹ بُک کوسچنٕز تِم پَرو أسۍ لیکچَر نمبر 4 منٛز بَچو بِہِو توٚتانۍ خۄدایَس حوال خۄدا حافِظ